ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ مل کے بالا سبحان اللہ کہتے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر دامن کو پھیلائے ہوئے، آؤ در زہرا پر دامن کو پھیلائے ہوئے، ہے نسل کریموں کی لج پالے گھرانہ ہے، نسل کریموں کے لج پالے گھرانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آقا تیرے
عادت ہے منگتوں کو دیا کرنا آقا تیری عادت ہے منگتوں کو دیا کرنا منگتی ہیں تیرے در کے خیرات عطا کرنا منگتی ہیں تیرے در کے خیرات عطا کرنا روکو نا عقل والو پروان کو جلنے دو روکو نا عقل والو پروان کو جلنے دو پروان کا شیوا ہے آتش میں جلا کرنا پروان کا شیوا ہے آتش میں جلا کرنا آقا تیری عادت ہے منگتوں کو دیا کرنا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس کی مڑی سی نا گین کھول دیجئے، مائک کی نا آواز مل کے بآوازیں بلند پڑھ لیجئے، کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ کہ گداؤں کا گدا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا ہم تا تیرا کوئی دنیا عطا میں
غم تا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں وہ رتبہ تیرا ارے وہاں کیا جو دو کرم ہے شیخ بتگا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے وہاں کیا جو دو کرم ہے شیخ بتگا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شیخ بتگا تیرا اور مانگیں گے مانگ جائیں گے مانگیں گے مانگ جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاغ ہے نہ حاجت اگئے کی ہے ارے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ برتی ہے وہاں کیا جو دو کرم ہے شیخ بتگا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے خود سا جانے کچھ محض پیامی کہ خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کملو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کملو کیا جانے عرش پر اڑتا ہے فریرا تیرا وہاں کیا جو دو کرم گئے شیخ بتگا تیرا اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم امداد کن از بندہ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند سارے اب دروشی پڑھو، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے بآواز بلند، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، درود لامحدود شافی یوم نشور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود شریف دا نظرانہ عقیدت و محبت نال پیش کرن تو بعد اج دا اے روحانی اجتماع حضور سیدی حضرت علی بن عثمان حجویری جلابی ثم لاہوری رحمت اللہ علیہ انعقاد پذیر نوجوان مبارک دے مستحق نے ہر سال دی طرح داتا صاحب دا عرس سجاندے نے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تا قیامت اس سلسلے نو جاری و ساری رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ مہمان میرے تو بعد تشریف لے آ رہے نے، انہاں دا خطاب خصوصی حضرت علامہ مولانا تصیف رضا عطاری صاحب۔ میں اتنی دیری محلہ جتنی دیر وہ تشریف نہیں لیاندے آ جان گے، انہاں دا خطاب فوراً شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور داتا صاحب دے فیض نو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ حضرات ذی وقار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند دی عظیم شخصیت نے جنہ دا ڈمکا پوری روح زمین تے، جنہ دا شہرا پوری روح زمین تے، داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدر بھی گئے کایا پلٹ دیتی۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ افغانستان دے محلہ جلاب دے اندر ولادت بسادت، ننیال محلہ حجویر دے اندر تعلیم بھی آپ نے ابتداً سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دے مدرسے حاصل فرمائی، دیگر استادان دی صحبت دے اندر رہے۔ کشف المجوب دے اندر داتا صاحب نے توالد دے نال اپنے استادان دا ذکر فرمایا۔ کشف المجوب جڑی پردیاں نو کھولن والی کتاب ہے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی ذات مقدسہ ماورا دے سفر طے کرن تو بعد سند حدیث واسطے مدینہ المنورہ تشریف لے کے گئے۔ پھر آپ دے شیخ کامل جنہ دے آپ دستے بیعت ہوئے حضرت ابو الفضل حدلی رحمت اللہ علیہ، آپ دے کہنتے آپ لاہور دے اندر تشریف لے کے آئے اور جدر ہی نظر ماری میلے کچیلیاں سینے نہ لا کے ہندوانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنایا۔ اس ذات پاک داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دیئے۔ حضرات داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے شیخ کامل نے جدو آپ نے لاہور دی طرف گامزن فرمایا اس ہندوستان دی سرزمین تے
تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اصرار فرمایا آؤ حضرات دی وقات داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا ذکر کرنے کون داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ او سرزمین ہندوستان دا بادشاہ ہے، او سرزمین ہندوستان دا سلطان ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرات ذرا توجہ فرمایا جے بابا جی کون شانہ والے نے؟ آپ دے مرشد اکرامی حضرت ابو الفضل ختلی نے بولیا فرمایا علی لور چلا جا، عرض کی تھی حضور اوتے میرا پیر پائی موجود ہے، آپ نے فرمایا تینوں میں کہنا لاہور دے اندر چلا جاؤ ہے، آپ فرما دینے جدو میں لاہور دے اندر آیا وہاں رب کعبہ دی قسم ہے ادو لاہور دے ستے دروازے باندھنے میں جناب علی دو نفل نو شروع فرما لیا 16 پارے ایک حرکت جو پڑے نے 114 دوسری وچ پڑے نے ادھر ادانا دا ٹائم ہو گیا اے لاہور دے ستے دروازے جدو کھلے نے حضرات توجہ فرمایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے دیوانے ہو اے جدو دروازے کھلے اذان ہوئی اندروں ایک جنازہ آیا ہے اندروں جدو جنازہ آیا ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اے داتا صاحب پوچھتے رہے میں پوچھا کون ہے انہاں کیا ہے علی میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ دا جنازہ ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد والدوں کر لیا ہے رو کے فرماندے نے اوہ دل دریا اوہ سمندروں ڈونگے تے کون دلان دیاں جانے وچے بیڑے اوہ وچے جیڑے او وچ محجان جمہانے او جو دلدار اوہ مارم ہووے سوئی رب پہچانے حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ کامل والمو کر لیا ہے اکھاوے چے آنسوئی آگے نے او میرے داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا ان والے بابرکت خدا دی قسمیں اس عظیم شخصیت دا عرس بران والے او جنہ لوگاں دے دلانو صاف کیتا ہے جنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فیض دے چھٹے برسا چھڑے نے آؤ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا ذکر کرنے اللہ اللہ قربان جاواں ہے اے جڑا بیلی تھے ہوتا دا مندر ہے راوی دے کنارے تے بہت بڑا مندر بنیا ہویا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے اے سنیا فخر کر اللہ نے تینوں عظیم بزرگ عطا فرمایا ہے اللہ نے تیری نسبت اعلیٰ رکھی ہے اللہ نے تینوں اعلیٰ گھرانے دے اندر پیدا کرتا ہے اللہ نے تینوں اہل سنت و جماعت پیدا کیتا ہے حضرات ذرا توجہ فرمایا جے میں عشق رسول دا درس سے نہ چلنا وا اے نبی دی آل دا ذکر سنن والے ہو حضور دی آل دا ذکر کرن والے ہو آؤ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ اے تیوتا دا مندر اونا جڑا بیری داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرات ذرا توجہ کریا جے اونا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اونا دی بارگاہ دے اندر ویکھے آتے جناب دیوتا دا مندر ہے لوکی کفر دی دلدل دے چودر ہوئے نے لوکی بڑے مندرہ چ جاندے نے لوکی ہندوان کل بڑا جاندے نے لوکی جناب علی پوچھا پاٹ بڑی کر دینے لوکی بڑی کرپا پہ کر دینے لوکی بڑے بھگوان نو من دینے بڑے بڑے بتان دی کرپا کر دینے واہ داتا تیری عظمت قربان جاواں واہ تینوں کروڑا ارباں خرباں سلام ہوئے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا بڑا مقدس مشن ہے حضرات ذرا
توجہ کریا جے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے رہے اے جدوں میں دیوتا دے مندر وچ گیا ایک بیوی جناب علی اگے اے لڈو رکھ کے کرپا پہ کر دے طرح طرح دے پھل رکھ کے کرپا پہ کر دے پوجا پاٹ پہ کر دی اے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آج جناب علی آپ دی عظمت شان سننا ذرا حضرات ذرا توجہ فرماؤ سون ڈالے محبت فرماؤ ذرا 3 جمعہ تو بعد بالکل گلا جواب دے گیا ہے حضرات ذرا توجہ کریا دے حضرات زیوکار اے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جدو نوجوان لڑکی ویکھی ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے بدبختہ ایڈے ایڈے طرح طرح دے فروٹ پہنے رانا سا ایڈے ایڈے محبت والے فروٹ پہنے اے بھائی نعمت بڑے بڑے فروٹ پہنے اوہ ظالمہ ہندوہ ایک کھاندہ کیوں نہیں جدو داتا صاحب نے ایڈے جملے کہنے اسے ٹائم بہت کھان لگ پیا ہے بابا جی جدو بہت کھان لگ پیا ہے بچی جڑا میری ناراض ہو گئے آنکھ لگے بابا اے ساڈا جناب علی اے بہت ناراض ہو گیا ہے ساڈا پروہن ناراض ہو گیا ہے اے کی کیتا جے بہت کدی کھاندا نہیں اج بہت کھان لگ پیا ہے انہیں جناب علی جدو منظر ویکھیا کیف تے بسی تے سرور ویکھیا انہیں کہا بابا اے تیری آجے انہیں آکھے بابا جی ایتھے ذرا تشریف رکھے آجے میں اپنے وڈیانوں بلا کے لیا نہیں ہوں انہیں آکھے جلدی کر داتا صاحب فرماندے نے بلا کے لیا فرمایا میں آیا اس وجہ تو ہاں جنی دیر میں اس کے رسول دا سرمانی لاواں گا مینوں نبی دی نسل کون منے گا فرمایا جلدی کر جرا بلا کے لیا آؤ داتا صاحب دے ملنگو تے جوانی ہو آؤ داتا صاحب دے درویشو ذرا گل محبت رن سنے آجے انہیں بچی نے سارے پنڈلیاں جمع کیتا انہیں آکے اج نواں کم ویکھ لے آئے اج میں ویکھیا ساڈا پوت کھان لگ پیا ہے ساڈا خدا کھان لگ پیا ہے انہیں آکے گل مننے چ نہیں آوندی اینے بالکل تو کسے یار تے سنگی نو کھوا کے آئی ہیں کسے ساتھی نو کھوا کے آئی ہیں حضرات انہیں پورے پنڈ نو جمع کیتا سارے تلواراں لے کے آگے سارے جناب علی چھرے پکڑے نے سارے ڈنڈے سوٹے پکڑے ہوئے نے اے جناب علی انہاں سارے نے آدھار لے کے آگے انہیں کہا خون تیرا وخا کڑے بوت نے کھا جائے انہیں لڈو رکھ کے سامنے رون لگ پئی ہے سامنے جو اکھاں دے اندر آنسوئی آگے داتا صاحب دی 13 سال دی عمر ہے داتا صاحب آگے نے جدو داتا صاحب آئے نے آپ فرما دینے ظالمہ اگے کھادا سی ذرا خون بھی کھا کے فرمایا جے اگے کھادا سیوں انہیں بھی کہا کہ وہاں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا وہاں جدو نبی دے غلام نے نبی دی آل اینا جملہ کے ہے اللہ دی قسمیں اٹھے سے ہم بوتنے کھانا شروع کر چڑے ہے ساریاں دی زبان تے اوے نبی دا کلمہ جاری ہو گیا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لگ بے سارے دی زبان تے آقا دا کلمہ جاری ہو ساری ہو گیا انہاں کہا جے نبی دے نکے علی دا مقام ہے پھر وڈے علی دا کی مقام ہوئے گا رو کے اندرے وہ رازدار خفی جلی ہیں جدھر بھی دیکھو علی علی ہیں بڑی مہربانی ذرا عید صاحب دے مہمان نے میں کی آگ سکنا ذرا محبت تے پیار نہ ذرا بابا سے بلند رکھو وہ رازدار خفی جلی ہیں جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے سارے ذرا بابا سے بلندار غلام بولے داتا دے دیوانیوں کوئی زبان خاموش نہ رہے ہر زبان آکے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر
بھی دیکھو علی آؤ نا میں داتا صاحب دا ذکر کرنا سا کتنی محبت تے شان والے داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کتنے مقام تے عزتاں والے داتا صاحب آج جڑا بھی آپ دے نال لگ گئے رب کعبہ دی قسم ہے انہیں کچھ نہ کچھ فیض پایا ہے کچھ نہ کچھ مقام پایا ہے کچھ نہ کچھ عزتاں پائیاں نے کچھ نہ کوئی مقام پایا ہے آج داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جدو جناب علی ہندوانو اے مقام وکھایا ہے اللہ دی قسمیں انہاں دی اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے ہر زبان تے کلمہ مصطفیٰ دا چڑھ گیا آتے نو دسنا چاہنا وا داتا صاحب دا مقام آ غیر مسلم دے دس لگا داتا صاحب نہ ٹر پیا آپ نے فرمایا بیلیا تیرا میرے نال چلن دا مقام نہیں میں تے کئی دناں تے بھکھا تے پیاسا رہنا وا میں کئی بھکھاں تے برداشت کرنا وا وہ غیر مسلم سی کہنے لگا نہیں میں تواڈے نال جانا چاہنا وا آپ نے فرمایا میرا نبی ہو رہے تیرا نبی ہو رہے انہیں کہا نہیں میں تواڈے نال جانا چاہنا وا یہ داتا صاحب دی شان بڑی اعلیٰ ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک سارے بولو سارے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد واہ 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 آدھے بلند ایک باری بولو سبحان اللہ اسی علی علی کرنے سانے رو رازدار خفی جلی ہیں جدھر بھی دیکھو علی علی ہے مل کے باوازے بلند ہر زبان محبت نہ بولے تے محبت تے پیار دا ذوق ہونا چاہیے وہ رازدار خفی جلی ہیں جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی بابا دے بلند فرما دیو اے وڈے علی دا ذکر ہو رہا تے نکے علی دی شان ویکھو حضرت علی حجویری حضرت داتا علی حجویری دی شان ہے بے مقام تے عزتاں تے رفتائیں نے حضرات دی وقار ذرا توجہ فرمایا جے مصطفیٰ جان رحمت غلام ذرا او داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت یعقوب چرخی نے رسالہ ابدالیہ صفحہ نمبر 20 دے اندر لکھیا ہے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی دا دربار لگا ہوئے ہیں انہیں کہا ایتھے ساڑھا ہندو بڑا مذہب سچا ہے اسی ہندو جڑے ہیں جناب علی سچے ہیں اگر توڑے مسلمانہ دے اندر کوئی بندہ ہے سانو شکست دین والا اے سلطان محمود غزنوی انہوں بلال ہے اللہ اللہ سلطان محمود غزنوی آندھا خدا دی قسم اٹھا کے آنا میں بڑے بڑے علماء وال نظر مارے بڑے بڑے صلحال وال نظر مارے بڑے بڑے وزراء وال نظر مارے کسے دی جرت ہمت نہیں ہندو نو جواب دے چھڑے اللہ دی قسم چڑھ دی جوانی ہے میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ دے دی 13 سال دی عمر ہے داتا صاحب مدان عمل دے اندر آگے نے فرمایا اے محمود غزنوی انہوں میں جواب دے مانگا ایدہ کلا کما میں کرانگا ایدے گلے تے ہاتھ میں رکھانگا ایدی نبضت جناب ایری دکتی نو میں چھیڑانگا انہیں کہا ہندو مذہب سچا ہے داتا صاحب فرمان دے نے 10 ذرا اپنی پرواز دا بیان کر تیری پرواز کچھے تکرے پر او دی امت جورت ہمت نہیں حضرات داتا صاحب دا مولانگ دیا جناب علی اے مقابلہ کر سکے اے محمد علی اے مصطفیٰ دی گلی دا فقیر ہے اے یارو جڑا پورے ہندوستان دے اندر بادشاہی کر دا پیا ہے انگریز نے جدو دورہ پا کیتا ہندوستان دا انہیں کہا کتھے گیس ہونے کا لور انہیں کہا یار کو ہندوستان دی گل سناؤ انہیں کہا ایک ایسی قبر ہے جڑی جناب علی لاہور چھے پر اصل دے اندر پوری گورنمنٹ پوری دنیا تے کرنے والی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی ذات ہے حضرات ذرا توجہ کریا جے انہیں للکار لیا انہیں کہا ساڑھا مذہب سچا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے میں ماں انہیں کہا سلطان مقابلے دے اندر بچیاں نال مقابلہ نہیں کرائی دا کوئی مائی دا لال لے کے آ کوئی وڈا لے کے آ داتا صاحب نو جلال آ گیا فرمایا جے تیرے
चक्के ना उखेड़ दिया, जे तेरियां खला बाजियां ना लावां मैनू हसन दा पुत्र नहीं कोई आखेगा। जे तेनू अज मुहम्मद दा गुलाम इथे बैठियां जलवे ना वखावे ते मैनू नबी दी नस्ल कौन आखेगा। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह नु कह लगा हिंदू एक सलातीन कह लगा आंदा बच्चिया दस मेरी परवाज़ किथे तक है। फरमाया तेरी परवाज़ श्रीलंका दे शहर सरादीप तक। उन्हें आख्या उतो दी कोई निशानी पेश कर। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया उते बीबियां हरियां मर्चां तोड़ दियां ने। उन्हें क्या कोई और निशानी पेश कर। आपने फरमाया उते हाथी कोल खलोता है। उन्हें क्या कोई और निशानी पेश कर। दाता साहब ने इंज अपनी जेब विच हाथ मारिया, अपने जुब्बे दी जेब विच हाथ मारिया। ये ताज़ियां मर्चां दाता साहब ने कड़ के सामने रख दित्तियां। हिंदू ने नबी दा कलमा पढ़ लिया। अल्लाह दी कसम उठा के आना जिदों उन्हें मुस्तफा दा कलमा पढ़िया उन्हें आकर निके अली दा मकाम है, इन्हां दे नबी दा की मकाम होएगा। वो भी बोल के आंदा वो राज़दार खफी जली है जिधर भी देखो अली। बोलो बोलो जरा मोहब्बत प्यार नाल हर जबान जनाबे अली बोलनी चाहिए। वो राज़दार खफी जली है जिधर भी देखो। आदनु हजरत जनाब अली सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह आज जड़े हजरत साबर पिया दे फैज़ याफ्ता ने उन्हां दी गल सुनांदा चला। सूफी साहब जनाब अली आपदा जिस्म साडे वास्ते बाई से रहमत बन के आया है। आ सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह इन्हां दे फयूद व बरकत दे हुल्ले वगदे ने। सूफी बरकत साहब दे फैज़ दे जनाब अली दरिया जारी ने। सूफी बरकत साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाहु अकबर कबीरा। हिंदू को जनाब अली अंग्रेज आया, उन्हें कहा बाबा तेरे हाथ दे अंदर की है। फरमाया मेरे हाथ च तस्बीह है। उन्हें आपने पूछा सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह सूफी बरकत लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने फरमाया बेलिया तेरे हाथ च की है। उन्हें आख्या मेरे हाथ च बतूक है। आपने फरमाया एदा की कमाल है। उन्हें आख्या एदा कमाल है मैं जानवर नू गोली मारांगा, मैं परिंदे नू गोली मारांगा, वो परिंदा मर जावेगा। आपने पूछा लगा तुहाडी तस्बीह दा की कमाल है। फरमाया मेरी तस्बीह दा कमाल है ओए जेड़े परिंदे नू तू मारेगा रब्बे काबा दी कसम तस्बीह मार के जिंदा कर देवांगा। फरमाया जेड़े असले नाल तू डगाएगा ओ जेड़ी गोली तू मार के नू डगाएगा मेरी तस्बीह नू खड़ा करके वाएगी। जिदों ने गोली मारी परिंदा डिग पिया। सूफी बरकत ने तस्बीह लाई, बोलो जरा तस्बीह लाई, उसे टाइम परिंदा उठ पिया। आंदा नबी दे गुलामा दा मकाम है ते मोहम्मद अरबी दा अपना की मकाम होएगा। साडे बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह कई बंदे ते जनाब ना आवे ते मचल जाते ने, कई वो होंदे ने जिन्हां दे बेड़ा ही गर्क हो जाता है। हकीकत है बड़े उन्होंने ओ अजीज है जिहड़ा आंदा सी मैं नबी पाक दी गुलामी चो तुहानू कढ़ देंगा। सारी दुनिया ने सुन लिया। वो आंदा 1,40,000 पैगंबर। ये पता किन्ना दी किताब बराहीन मरज़इयां दी किताब विच लिखिया 1,40,000 पैगंबर। मैं कहा उस हलावी कौम अखां खोलो खोलो, पता नहीं किदों खोलोगे अखां। ये बेईमान कोई गल्लां करदा पिया। बाबा जी फरमांदे हुंदे सन मालकां नूं नौकरां दी कमी नहीं, तू अज भी मोहम्मद दा गुलाम बन जा, वो तेरी मदद वास्ते अज भी आने से तैयार हो जाने ने ना। साडे बाबा जी फरमांदे मैं 1981 च दाता साहब आया। मचल जाओ मर किन्नी मैं तालब इलम सा गरीबुल वतन सा माड़ा सा अपनी चादर रखी ते मैं वेख्या दाता साहब दुध वंडन दिया बंदा ते लैन लगी ते पुलिस वाले फांडा लाउन देन जेड़ा लैन चो बाहर होंदा है। दाता आप फरमाते ने मैं चुके दाता साहब दे बारे सुनिया भाई जो मन्नत मंगो फौरन पूरी हो जाती है। आप फरमाते ने मैं ना वेना पे पुलिस वाले बंदे कुटते पे ने। अल्लामा खादिम साहब रिजवी मीरुल मुजा आज के दौरान मुजद्दद दौरान हाँ जी आ फना फिर रसूल। आप फरमाते ने मैं जनाब सैड ते खलो गया। मैं क्या दाता साहब अज पुलिस वाले मैनू आप फड़ के दुध पियान ते मजा तद देना। बोलो बोलो जरा बोलो
आप फरमाते ने मैं खलोता वा मैं वेहना पिया पुलिस वाला आया आंदा मुंडिया दुध पीना ही आप फरमाते ने मैं दाता साहब वाल वेख के आख्या वाह दाता ओ खुदा दी कसमें मेरे दाता को अज भी कोई मंगन वाला होवे दर्दे दिल रखने वाला होवे खुदा दी कसम है साईं अज भी प्यान से तैयार ने दाता साहब दा फैज़ अज भी जारी है दाता साहब दा फैज़ क़यामत तक जारी हो सारी होवेगा ना साडे चो किसे दाता साहब नूं वेखिया जिक्र अज भी इत्थे हो रहा है 1000 साल हो चले दाता साहब दा जिक्र 22 से बरकत अज भी हो रहा है और डमके दी चोट ते हो रहा है हाँ जी ते वेख्या दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हर मंगते नूं राजी फरमाते ने ते जेड़ा ना मन्ने मैं जुमे च भी दस्सिया दाता छितरा नाल मना लैंदा है वो जेड़ा आंदा सी ना उन्हें आख्या दुध दिओ नहीं ते मार छड़ांगा आपने फरमाया बीबी मैनू दे वेखी मारेगा कौन आंधी खुदा दी कसमें बर्तन मुक गए ने दाता साहब दुध नहीं मुकिया वो आया उठदा आंदा दाता मुकाबला कर फरमाया तेरा मुकाबला मैं नहीं करांगा मेरी पैरां दी जुत्ती करेगी मेरे पोले करनगे उत्ता गया दाता साहब दे चित्रा सेरे च वजे सेरे च ओ सेरे चित्र वजे ने दाता साहब दे कदमां च आके आंदा बाबियो साडे बड़े भी तुहानू मन गए ने मैं भी मन गया फरमाया फिर बोल का चाहिदा की आ आंदा है इंज करो मैनू मबी दा कलमा चाहिदा है अल्लाह दी कसम कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह नाल वफादारी हो गई और मैं गल सुनाना पिया सा बद मजहब गैर मुस्लिम दी उन्हें क्या दाता साहब रहमतुल्लाह नाल सफर करने लग पिया सफर कर दिया जरा सुन इस तो पहले मैं तेन एक और गल सुनाना एड़ी कबर है ना दाता साहब दी इत्थे रोला पै गया उन्हें क्या दाता साहब दी कबर नहीं दाता साहब दी कबर बादशाही मस्जिद फकीर चले फैसलाबादो मौलाना मुहद्दिस आजम सरदार अहमद कादरी आप आए नवाए वक्त जे कोई हवाला मंगे मैं इसे टाइम स्टेज ते वखान हस्ते तैयार हाँ नवाए वक्त खबर दा हवाला देना आओ नहीं वहान हस्ते तैयार हाँ आप उतो चले लाहौर आए दाता साहब हाजरी दी फरमाया महफल करो स्टेज कराओ मैं इस मौलवी नूं जवाब देना जड़ा आंदा दाता साहब दी कबर इत्थे नहीं बादशाही मस्जिद दी फरमाया बुलाओ आपने फरमाया और गल सुना मौलवी एक पासो दाता साहब नूं तू आवाज मार एक पासो मैं मारना जिदे अलो दाता साहब कबर चो उठ के आ जान ओ जिंदाबाद मचल जाओ जरा मेहरबानी जरा मचल तुसी बोलो तुहाडी आवाज सुन तो ज्यादा है उन्हें क्या जनाब उन्हें जोड़ पा लेने उन्हें क्या एक पासो आवाज तू मारेगा एक पासो आवाज मैं मारांगा मौलवी भज गया मौलाना सरदार अहमद साहब ने किसी पूछा हजूर एडा वड्डा चैलेंज किया जे कि एक पासो तू आवाज मार एक पासो मैं जिदे वालों दाता साहब आ गए वो सच्चा फरमाया मैं एवं नहीं सी चैलेंज किया मैं जो कबर ते गया सा ते मैनू दाता साहब ने फरमाया तू मैनू आवाज मारी मैं कबर चो बाहर आके दसांगा इनू अल्लाह दी कसम नवाए वक्त अज भी है ये सन पार दी गल साडे बुजुर्गां ने सबक सिखाया और ये पैगाम मोहब्बत दे छड़िया दाता आज भी जिंदा है दाता क़यामत तक हाँ जी ते दाता दे गुलाम भी जिंदा ने है ने कि नहीं है वो आप दे नाल बद मजहब चल पे आपने फरमाया ना टुर मैं ते भुखा रहने वाला बंदा 7 दिन गुजरे वो कह लगा जनाब कोई रोटी खवाओ हन गैर मुस्लिम सी कलमा नबी पाक दा नहीं सी पढ़ने वाला उन्होंने आख लगा रोटी खवा दाता साहब फरमा लगे चल ठीक है तेनों आख्या सी ना टूरी उन्हें सजदे दाता साहब ने सर रखा रोन लग पे या अल्लाह आ ही गया है ते उन्हें रोटी मंगदा इनू रोटी ना लभी काम माड़ा हो जाना रोटी चाहिए इनू दाता साहब ने सजदे सिर रखा ते सिर चुकया ते 4 रोटियां गरम गरम सालन पिया है 14 दिन गुजरे ते दाता साहब रहमतुल्लाह फरमा लगे तू भी कोई कमाल वहा उन्हें गैर मुस्लिम सी वो आंदा हुण बाबिया रोटी मंग लई मैं की करा उन्हें जनाबे लई उन्हें भी सिर सजदे ही रख लिया दाता साहब नूं सिर सजदे ही रख लिया वेखिया ना उन्हें भी रख लिया उन्हें आख्या या अल्लाह मैं झूठा वां पर मैनू एडा पता है जिहड़ा मेरे नाल है ना ये सच्चा है एदा नबी भी सच्चा है या अल्लाह एदे नबी दे सदके ना रोटियां अता कर दे
آندا جدو میں سر سجدے تو چکیا دے سامنے 8 روٹیاں. داتا صاحب مسکرا کے فرما دے ایڈی تیری پاور ہی نہیں سی. آپ مسکرا کے فرما دے رہے روٹیاں منگیاں بھی نہیں تے میرے نبی دا نام لے کے منگیاں نہیں. اور داتا صاحب دی کشف المحجوب وچ لکھیا ہے انہیں جناب علی اپنے بد مذہب تے لعنت پا کے داتا صاحب دے ہتھاں تے کلمہ طیبہ پڑھیا ہے. داتا صاحب دا فیضان قیامت اگر جاری ہو ساری رہنا ہے. یہ آپ دے عرس بے پاک دی نشست جاری ہے.